Mm-mm. Oke, betul ya. I didn't go to Ireland with my friend yesterday. Itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya? Sorry, kalimat tanya. Oke, did I go to Ireland with my friends yesterday? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kata keterangan waktu tuh boleh ditempatkan di mana saja ya. Boleh depan, boleh belakang ya. Tapi kalau Conggun nggak boleh. Kalau Conggun harus di depan atau di belakangnya subjek ya kan. Kalau di belakangnya kata kerja nggak boleh kan, harusnya di depan sendiri atau enggak setelah subjek ya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh enak ya, di mana saja boleh. Oke, ya pelan-pelan nanti belajar. Oke. Terus nomor 2 Mbak Wiwi. Bukan, pakainya nanti kalau kita selesai setengah satu aja gimana Mbak? Kantor soalnya. Nanti 30 menit berikutnya 30 menit sisanya kita tambahkan ke pertemuan berikutnya. Oke ya. Oke, yuk. Gimana Mbak jawabannya? Bukan do not, tapi enggak. Ini present kok. Ini kan present. Present. Harusnya Jessica and John are not, ya kan? Are not my friends. Iya. Loh ini negatif kok. Iya, are not. Are not. Kan ada notnya. Loh kok kata tanya ini nggak ada kata tanya, orang ini kalimat negatif. Iya, betul. Betul. Iya, are Jessica and John my friends? Bener. Oke, sekarang nomor 3 Mbak Susi ya. Mbak Susi, loh kalau kalimat tanya kan, mm-mm. Oke, yuk lanjut. Nomor 3 Mbak Susi. Ya, Mbak Susi nomor 3 ya. I can swim and play guitar. Oh ya udah kalau itu dilocatin aja. Mbak Mbak Santi lagi ya begitu. Iya Mbak Susi bisanya ngetik doang nih kayaknya nih. Oh, ya udah deh ketik aja nggak apa-apa. Ketik silakan diketik. Saya tunggu. Oh, takut ganggu ya.
Udah selesai belum prakteknya tuh? Oh ini nih. Ya, I can don't swim and play guitar. Iya, nggak boleh pakai don't. Jadi langsung aja Mbak. Iya, I cannot swim, play guitar. Jadi nggak usah pakai don't ya. Jadi I cannot gitu aja ya. I cannot swim and play guitar. Nah, kalau kata kalimat tanyanya, can-nya dipindah paling depan. Ya, can I gitu kan. Nah, gitar, gitar. U-nya nggak usah dibaca. Gitar biasa aja. Ya, oke, udah betul. Sekarang nomor 4. Negatif dan sorry, positif dan negatif dan positif berarti karena ini kan kata tanya kan. Sebentar Mbak, sebentar. Saya tak ambil charger. Oke, gimana Mbak? Oh, sebentar. Ini kan nggak ada subjeknya kan? Nggak ada subjek. Misalnya subjeknya Mr. Devri. Ya, Mr. Devri is knocking. K-nya depan nggak usah dibaca. Eh, bukan knock tapi knocking. Mm-mm. Itu kan sama halnya kalau Anda ngomong no ya, bukan keno kan? No kan, K-nya nggak dibaca kan? Ya. Terus kalau kalimat negatifnya, uh-huh. Mhm. Iya, Mr. Devri is not knocking. Betul. Terus nomor 5 terakhir, Mbak siapa berarti ini? Ya, oke. Okay. Nah, government. Hmm. Pakainya apa? Ayo. Pakai tensesnya apa coba tensesnya? Iya, simple present. Jadi harus pakai rumus simple present. Iya, harusnya pakai doesn't ya. Harusnya pakai doesn't. Ya. Mhm. Sun, second. Mhm. Iya. Di over ya, bukan offers. Doesn't offer, nggak pakai s. Kalau negatif nggak boleh. Oke. Okay. Oh enggak, kalau ini enggak.
job vacancies itu bukan kata kerja, ya. Ini adalah job vacancies itu kan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu berarti kata benda. Itu nggak mempengaruhi, ya, nggak mempengaruhi tenses, ya. Yang berpengaruh dalam tenses itu adalah kata kerja. Nggak boleh pakai did. Yes, ya. Does Canada government offer many job vacancies for the Indonesian workers? Oke, kuisnya selesai. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kita bahas videonya Mbak Santi dulu ya. Apa Mbak? Kita akan simak sama. Ini ya. Dengerin semua ya. Nanti yang bisa kedengeran nggak ya? Sugary improved his lungs and it was a success. He is also a model and a singer. He was born in Seoul. He became very popular after his roles in City Hunter, Boys Over Flower, and The Heights. When he was a little boy, his greatest wish was to one day become a professional football player. But when he was in elementary school, he had an desire in his dream to become an athlete. He studied that football still is his great love, and that he always watches matches whenever he can. His favorite player is Cristiano Ronaldo. When he was in high school, he decided to try on acting and modeling career, and after training, he started to get roles in certain television show in South Korea. You can find many ordinary people and celebrities who have decided to get some plastic surgeries to boost in their lungs, and that is why Lee Min-ho plastic surgery was not too shocking. Lee Min-ho plastic surgery procedure. Some time ago, Lee Min-ho decided to boost his looks with some plastic surgery procedure, but his wishes were very realistic, and procedures were pretty simple. When person decided to visit a plastic surgeon and to underneath in order to enhance the lungs, the
most important thing is that procedures are not too extensive. Almost every plastic surgery procedure is irreversible, and that is why any person should be extra careful will causing potential plastic surgeries performed on living who are nose surgery, lip surgery, chin reduction. As you can see, he did not have too many procedures, but he had now to improve his looks and it was before the surgeries, Lee Min-ho's lips were completely different, but now they fit his face perfectly. His chin reduction surgery improved the looks of his entire face, and he really looks handsome and satisfied. Okay, thank you. Oke, thank you. Ya. Ya, ada beberapa yang masih keliru ya cara pengucapannya. Nanti yang lain boleh ngikutin ya setelah saya sebutin ya. Plastic surgery. Plastic surgery. Nah, plastic surgery. Atau enggak plastic ya. Boleh plastic surgery. Ya. Terus kemudian elementary school. Elementary school. Elementary school. Kemudian berikutnya injured. Enggak, injured. Injured. Terus greatest. Terus high. Nah, G-nya nggak usah. High. G-nya nggak usah ya, high. Enggak dibaca. High. Terus berikutnya ada yang tahu? Ya, salah bacanya South Korea. Kemudian looks, ada S-nya, looks ya. Terus berikutnya procedure. Procedure ya. J bukan J tapi J. Procedure. Pakainya itu kalau ditulis simbolnya itu huruf D sama kayak huruf bukan D sama huruf kayak angka 3. D sama kayak angka 3 itu bacanya J ya. Procedure ya, bukan prosedur tapi procedure. Oke. Terus berikutnya yang terakhir surgeon itu apa? Iya, ahli bedah. Oke. Saya koreksi ya berarti ya videonya. Semoga kedepannya jangan salah lagi ya cara pengucapannya. Surgery. Terus learning verb-nya
Mbak Jasmine diketik ya, luar biasa. Oh enggak ya, kayak tulisan tangan rapi banget soalnya. Aduh enggak ketok ya. Oke. Iya enggak ketok ya. Udah ngantuk lagi. Payah. Iya udah itu dingin lagi. Tadi pagi itu saya ada kuliah Mbak. Tapi orang ngantuk itu sedih banget, serius. Ya, kan ngantuk itu sedih banget. Saya tuh kadang heran gitu. Tadi sampai mata itu berat banget. Jadi tuh meleknya dipaksa gitu kan. Melek itu makanya melek itu matanya buka gitu, terbuka ya, harus. Oke. Okay. So nomor ini saya lihat yang kalimatnya aja ya. She speaks very excessively. Bener ya? Oke, bener karena kan she harusnya ada s-nya, betul. Terus yang kedua, she is very beautiful. Oke, betul. Terus yang ketiga, nah oke, mamaku kaget ya karena mendengar tangisanmu gitu kan. Nah itu punya Mbak Jasmine. Sekarang kita lihat yang punya Mbak Mbak Lala Wiwi. Di mana ya postingnya kemarin? Atas sini. Oke ini. Oh ini ada beberapa yang keliru Mbak ya. Greatest itu besar benar ya. Surgery itu operasi benar. Whenever kapanpun. Decided itu memutuskan. Decided itu memutuskan. Kalau keputusan apa? Kalau keputusan decision. Decision itu adalah keputusan ya. Terus ya udah betul kok. Ya udah betul. Oh ini bukan kindergarten ya. Hah? Oh iya ya, saya tahu. Ini bukan kindergarten ya. Kindergarten. Garten. Itu sebetulnya kindergarten itu bukan bahasa Inggris itu. Ini bahasa apa tahu? Bahasa Belanda. Jadi diserap dari bahasa Belanda. Oh, Indonesia artist choose plastic surgery for improve the looks. Oke, ada yang keliru ini, harusnya Indonesia artist choose ya, CHOOSES ya. Iya, jadi kan ini artisnya satu orang kan? Ya kan? Kalau ada S-nya lagi kan jamak berarti, karena ini nggak ada S-nya lagi kan berarti tunggal. Nah kalau subjeknya tunggal kan harus jadi kan Indonesia artist chooses plastic surgery for bukan for ya, to improve ya, to improve their looks atau the looks boleh. Terus nomor berikutnya grandmother when young perform apa ini?
eye surgery. Oke, benar. Tapi kalau kalau surgery itu biasa orang bilangnya take ya. Take eye surgery. Pakainya take. Tapi ini Benjang kan berarti masih muda dong. Oh iya iya. Oh berarti took ya. Take took ya. Take took taken kan. Dia harusnya grandmother when she was young, ya kan? When she was young, bukan perform. Tadi ya Pak, took ya. Took eye surgery. Tuh, betul. Terus kemudian yang ketiga, why many people like plastic surgery? Oke, betul. Nah ini tubinya mana kok nggak ada tubinya? Harusnya why do many people kan gitu. Harus ada auxiliary-nya kan. Why do many people kan gitu. Plastic surgery ya. Bukan surgery tapi surgery. Terus berikutnya, because they want to improve the looks and to be satisfied, harusnya gitu ya. Because they want to improve their looks, gitu aja lebih bagus. And to be satisfied, dan menjadi puas. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan enggak? Jelas ya. Nah, sekarang kita mau diskusi hal yang lebih nyantai mengenai cinta, love. Oke. A grandmother when she was young took bukan. Terus berikutnya ini tentang cinta ya. Nah, kita mau belajar mengenai idiom. Jadi idiom itu apa? Sebentar. Kita langsung menuju ke lokasi aja. Jadi idiom itu adalah kata kias ya. Gimana Pak? Mbak? Oh ini. Ya, jadi idiom itu merupakan kata atau frasa yang maknanya berbeda dari makna sebenarnya. Ya. Pada dari idiom bahasa Indonesia. Oke. Nah, contohnya apa sih idiom itu ya? Misalnya kayak cinta monyet, cinta mati, cinta buta. Nah, itu adalah cinta segitiga itu adalah